Record na yan, sir. Okay guys. Good morning, good morning, good morning. Duma. Oh, piso wifi mo na to. Pwede bang mahulog ka? Balagbag Falls. Baka di ka sanay. Oo. Tingin lang sa daan. Okay lang yan. Lagi tayo dumadaan dito. Balagbag ball, skate. May palabog kayo sa gitna dyan. Ito na po tayo. Impunit. Team Punit. Guys, ito po guys, ayan. Makakita yun yung muna niyan eh. May naglalaba dyan, si Gloria. Okay. Dito po tayo guys, Balagbag Falls. Hey! Ang si nanay oh, nagtatampisaw na sa tubig. Hi Nay! Good morning! Good morning! Kamsi, good morning! Paps, good morning! Good morning, Paps! Good morning. Mga Paps, good morning! Good morning. Kamsi, good morning! Yan po. Doon sa taas ang maganda. Pag makit dun. Chong! Good morning, good morning. Doon ang daan. Pagka makit ka sa taas yun, oh. Doon daan na yun, oh. Doon ang pinakamasarap sa taas. Pwede tumalun dyan. Meron. Pero huwag na. Una ulo. Una ulog na. May record na ba dyan? Hello, guys! Good morning! Hey! Grupo. Ano po, umapesto na, oh. Ayan, oh. Pang profile pic yan, ha. Pero video to, guys. Ito na po, oh. Isa pa to, oh. Tinan mo, kumukuha ng magandang angulo, oh. Gawin ko pa picture yan, kuya. Kita yung pang-vlog natin. Oo.